जॉइन कि चलो आज मैं देखिबा रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन हमें देखितिले कि रिप्रोडक्शन हमें देखितिले एसेक्सुअल देखुतिले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें परे देखिबा एबे प्रथमे एसेक्सुअल विषय देखि एसेक्सुअल रे हमें देखितिले बाइनरी फ्यूजन एसेक्सुअल रे अर्थात कोनोसी फीमेल आ मेल रो आवश्यक होय नता सेटा मात्र गोटाए गोटाए पेरेंट हेताय बुझाति ना नै कोनोसी का फीमेल रो गेमेट दरकार है नता कि मेल रो भी दरकार है नता सेटा तांगे सिंगल बुझाति ना नै सेटा एग्जांपल थिला कोन सेटा बाइनरी फ्यूजन कोन दु खंड बा एमिबा होची ससुरा से कोन दी खंड गोटाए शरीर रो से अलगा हे पारथिला के एमिबा आ गुटे रहितिला कोन बॉडी रु कोन आसी बॉडी रु जुडा अलगा हबो ताकू बॉडी रु बॉडिंग आसी तो हाइड्रा देखितिला हाइड्रा और ईस्ट अंके कोन बॉडी रु ही अलगा होतिला ना नै हाइड्रा और एमिबा साठ संग सुनु नथि तांगे फीमेल ना कि मेल ना एकदम बढ़िया एबेर पिला माने खूब सुनिबे साठ संग वाह अजो भालते भाई तमे जीव सियाडे लात खाइबो आउ किए आउ एही की तो खूब सुनिबे सच कहता हूँ जान तुम बहुत पछताओगे हो ना नहीं पूरा भयानक बहुत सुनिबे गीत जाको साठ संपा खूब सुनिबे काहे एमिति हो तो एही जिसरे मानकर पड़नी जदी चिल्लो बळिया ऊपर कोडीबार अछि तबे एही घर छटिया मानको साथी छाड़ीबाकू पड़ियो नहले उड़ी पारिबनी बुझाछि ना नहीं तो आगू बढ़ियो हमें आउ गोटे देखुथिले कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एडा हमें किछि किछि देखिथिले एही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बा अंगीय जनन रे कोन होइताय कि गोटिए गछरु विभिन्न अंशरु नुवा गछ सृष्टि होइताय अर्थात गोटाए गछरु जे कोनसी अंग एडा गोटे धर गछ ओके एडा होची गछ ए अंगरु हमें जे कोनसी हमें अंग काढी देकी हमें सेटा कोन गछ निर्माण करता ताहा ही एडे अध्ययन करते वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बुझाछि ना गोटिए गछरु विभिन्न अंशर नुआ गछ सृष्टि होता है बुझाछि ना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज रिप्रोडक्शन प्लांट्स यूजिंग वेजिटेटिव पार्ट्स बुझाछि ना नहीं अर्थात गछलता मानकर पार्ट्स यूज करिकि कोन रिप्रोडक्शन करा जाय एसेक्सुअल रे कोन रिप्रोडक्शन करा जाय बुझाछि ना यार एग्जांपल कोन कि पोटैटो आलू आलू को कोन ताकू काटिकी करा जाय एडे देखा एडे चित्र करा है जी आमे समस्त कृषक घर रो आसी हो ना नहीं आम आम माँ बापा समस्त कौन कृषि काम करती आम आलू लगे तुम मैंने भी लगे मु भी लगे भाई गाँव तो अच्छी जगह बाड़ी न लगेले केमी आम तो गरीब लोक मैंने कि खाई पाइबानी आम बाध्य होके कौन आलू लगे था आलू आम कौन लगेला बेले आम कौन कर कि देव गोटे आलू आम आनी किंतु ताको आम से एडिटा आलू आस सेमि पोते भाई ना सेमि हेनी ताको काटी दियंती जतकी पीस हम बड़ बड़ जी से पुतिले बड़ हम गछ हम से अनुसार काटे ना आम ग्राउंडर कर बिछे देवा हम तो हम जा एमती हुए तो सेमती पीस पीस कर जोटा कि आखि बाहरी थाए से कड़ जाक कड़ कूटे बाहर से काटी दिखती आलू को जमी कटाई एक दो तीन चार पांच छह गोटाए आलू को आम 6 पीस करके लगेले से बड़ हम तो सहीटा ही कूटे जीव वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जीव ओके कौन आउ गोटे रहा जिंजर बा अदा अदा को भी एमती ही करा जाए बुझाती ना जोटे घंटी थी से भांगिक लगा जाए हलदी हलदी को एमती ही करा जाए बुझाती ना आउ सारू सारू आम ओडिशा रे बहुत फेमस सारू बहुत या इंग्लिश में कौन कहती कलकसिया कौन कलकसिया एटा एटा भी एमती ही करा जाए हलदी देखिन कि भंगा भंगी करके लगाउथिबे एटा गछ होउथिबो हबनी अदा भी आमे तो मु तो अदा केबे लगैनी बट जानी आम हाँ ना अदा को आम जोटे घंटी है से भांगी देके आम लगेदे से गछ हम तो सहीटा ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रे जीव आउ हलदी गोटे हलदी भी एमती हो जिंजर आउ गोटे कला ब्राइपल लंग बा अमरपई गछ देखी अमरपई पत्र तार से पत्र ही से आउ गोटे गछ तैयार करदे आउ गोटे पत्र काटदे अमरपई देखी न स्कूल टाइम रे हमें हाई स्कूल टाइम रे कौन करूँ ना यही अमरपई पत्र आई लव यू लिखू जा कौन रखू बही रे मारदेबू जा थरे कौन है गोटे शिक्षक धरदेला से पिला रखी से आई लव यू कही लिखिक रखी बही भितर यही अमरपई पत्र रे तो मरब नहीं से उदा जगार रखले से आम अमरपई गचर गोटे पत्र आम तलिकी जदि आनिबा आउ से बही रे रखिले भी से बंचो से बुझी ना नहीं तो सेटा कोटे जीव प्रोपेगेशन बुझी ना नहीं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रे जाता रिप्रोडक्शन करता किए अमरपई गछ बा अमरपई पत्र बुझी ना नहीं
ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ କଣ କରିଥିଲା ନା ସେଇ ଅମର ବହି ପତ୍ରରେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଲେଖିକି ବହି ଭିତରେ ମାରିଥିଲା। ସେଟା ବଞ୍ଚିଥାଏ ଭାଇ, ଅମର ବହି ମରି ନଥାଏ ବୁଝୁଛି ନା, ଯୋଉଟା ରଖିଲେ ବି ସିଏ ତାର କଡ ଯାକ ବାହାର କରିଦବ, ବାସ୍ ତାକୁ ଟିକେ ଅକ୍ସିଜେନ ଦରକାର। ଯେମିତି ରଖିଥିଲା ବହିରେ ସାର୍ ମୁଁ ଦିଆଗଲା ବହି ବହି ଦେଲେ ରେ ତେରିକା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ପୁରା ମୟ ମୟ ହେଇଗଲା ସିଏ ପୁରା, ସେଦିନ ତ ଗେମ୍ ହେଇଗଲା ତାର ଅମର ବହି, ଅମର ବହି ଅମର ବହି ପତ୍ର ବୁଝାଉଛି ନା ତ ବୁଝାଗଲା ଅମର ବହି କଣ ଆଉ ଅମର ବହି ଏମିତି ଏଇଟା କଣ ପ୍ରପୋଗେସନ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ, ଏହି ପତ୍ରର ଅଙ୍ଗରୁ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ତାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ବୁଝାଉଛି ନା ନାଇଁ। ଏହି ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଅମର ପଇ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ବୁଝାଗଲା। ଏହାର ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ବା ସରି ଅମର ପଇର ମେଡିସିନ କାମ କଣ ହେଇଥାଏ, ଏ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ବା କଟା ଘାରେ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ କୁ ଏହାକୁ ଯଦି ବାଟିକି ପିଅନ୍ତି ତେବେ ଭଲ ହୁଏ ବୋଲି ତାହା ମନାଯାଏ। ଆଉ କାଟି ଯାଇଥିବା ଘାରେ ଯଦି ୟାକୁ ବାଟିକି ଯଦି ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଅମର ବହି ପତ୍ର ଦେଖିନ କି, କ୍ୟା ବାତ ହେ ଭାଇ, ପିଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଲେ ବି ସବୁ ଖାତା ବହିରେ ମାରନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଗିଫ୍ଟ, ଅମର ବହି ସେଇଟା ହିଁ ଅମର ବହି। କଟା ଘାରେ ଯଦି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଲଗେଇଦେବ ସେ ଭଲ ହବ। କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ତାର ଜୁସ୍ ପିଇଲେ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ସଫା ହୁଏ, ଭଲ ହୁଏ ବୋଲି ସେ ମନାଯାଏ ବୁଝୁଛି ନା। ତ ଏତିକି ବୁଝା ପଡିଲା। Tripolline देखो এটা কোন এ রাইস ফ্রম লিফ মার্জিন নটস প্রেজেন্ট আট মার্জিন, পত্রରୁ ନୂଆ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ କଣ ଟ୍ରାଇପୋଲିନ ବା ଅମର ପଇ। ତ ଏତିକି ବୁଝା ପଡିଲା। ଦେଖ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ, ତମେ ଯଦି ଭଲରେ ପାଠ ପଢିବନି ମା ବାପା ମାନଙ୍କର କଣ ଆଶା ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଯଦି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବନି ମା ବାପାର ତ ଫଟୋ ନିହାତି ଥିବ, ମା ବାପାର ଫଟୋ ଦେଖ ଆଉ କେତେ ଦିନ ତାଙ୍କେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କେତେ ଦିନ ତମକୁ ତାଙ୍କ ପଇସାରୁ ଚଳେ ହଁ ନା ନାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ ନା ମା ବାବାର ଫଟୋ ଟିକେ ଦେଖ ଆଉ ଭାବ ଯେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କେ କାମ କରିବେ। ଆଉ ପାଠ ପଢିବନି କାମୟାବୀ ହବନି ସଫଳତା ପାଇବନି ତ ଭାଇ ତାଠୁ ବଡ ଦୁଃଖ ଆଉ କି ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ବୁଝାଉଛି ନା ନାଇଁ। ତ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରହିଛି, ଏଇଟା କଣ କମର୍ସିଆଲ ପ୍ରପୋଗେସନ କଣ ହେଇଥାଏ, ଏଟାକୁ ୱାଟର ହାଇସିନ୍ଥ କୁହନ୍ତି। ୱାଟର ହାଇସିନ୍ଥ ଗୋଟେ ପଦ ବୋଲେ ସେଟା ପାଣି ରହିଥାଏ, ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ସେଟା ରଖାଯାଏ, ବିଦେଶରୁ ଅଣା ଯାଇଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଣିକି ରଖିଦେଲେ ବେଙ୍ଗଲକୁ ପଇସାନ କରି ରଖିଛି ବୁଝାଉଛି ନା ନାଇଁ। ବେଙ୍ଗଲକୁ ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ୱାଟର ହାଇସିନ୍ଥ ଇଜ ଅ କଲେକ୍ଟ ଟେରର ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ, ଆତଙ୍କ ଖେଳେ ଦେଇଛି ସେଇଠି। ଆଉ ୟାର କଣ କାମ ଥିଲା କି ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ଆଣିଥିଲେ ଭାରତକୁ, ବଙ୍ଗାଳରେ ଲଗେଇଦେଲେ। ସିଏ କଣ କରିଥାଏ, ଆରେ ଭାଇ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଦରକାର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ କୋଉଠୁ ଆସିବ, ପାଣି ହଲିଲେ ହିଁ ଆସିବ, ନହେଲେ ତାଙ୍କେ ବି ଅକ୍ସିଜେନ ପାଇପାରିବେ। ତ ସେଇଠି ପରିଶାନ ହେଇଗଲେ, ଏଟା ୱାଟର ହାଇସିନ୍ଥ ଲଗେଇଦେଲେ ପୋଖରୀ ମାନଙ୍କରେ, ବଙ୍ଗାଲରୁ ସେଟା ଲଗେଇଦେଲେ ବାସ୍। ଆଉ ୟାର କଣ ସର୍ବାଧିକ ଇଏ ପୁନଃ ଜନ୍ମଣ କଥା, ସର୍ବାଧିକ ପୁରା ଭୟାନକ, ଗୋଟେ କଡ ଖସିକି ପଡିଲା ତଳେ ଭୂମିରେ ଉଠିଲା ଗଛ, ତଳେ ଖସିକି ପଡିଲା ଭୂମିରେ ଉଠିଲା ଗଛ ପାଣିରେ। ତ ଏଟା ସର୍ବାଧିକ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ଆଙ୍କେ ଫୁଲ ହେଇଗଲା ପାଣିରେ ତ ଆଙ୍କେ ଅକ୍ସିଜେନ ଜିକି ଦେଲେ, ପାଣି ହଲଚଲ ହେଲାନି ଅକ୍ସିଜେନ ଜିକି ଦେଲେ ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ। କଣ ଅକ୍ସିଜେନ ଡ୍ରେନ୍ସ ଅକ୍ସିଜେନ ଫ୍ରମ ୱାଟର ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଡେଥ ଅଫ ସ୍ପିସିସ୍, ମାଛ ମାନେ ମରିଗଲେ। ଯା କାହାଣୀ କଥା, ବଙ୍ଗାଲ ପରିଶାନ ହେଇକି ରହିଛି ଏହି ୱାଟର ହାଇସିନ୍ଥକୁ ନେଇ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବଙ୍ଗାଲର ଆତଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ। ଏକଦମ ଖତରନାକ। ଏ ବାପ ଆମ ଓଡିଶାରେ ନ ଆସୁ ଯାକ, ଆମ ଓଡିଶାର ବକା ସରକାର ବି ଯଦି ଆଣିଦେବ ବୋଲେ ମାରିଦେବ ଆଜ୍ଞା। ଯେ ପଢାପଢି କରିଛ ନା ନାଇଁ ନା କିଛି ଜାଣିନ ଏ ବିଷୟରେ, ଆଣିବେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଭାଇ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି ଆଣିବେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି ନାହିଁ, ତ ଆଣିବା ନ କଥା ହେଇଛି ବୁଝାଉଛି ନା ନାଇଁ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି କଣ କମର୍ସିଆଲ ପ୍ରପୋଗେସନ। କମର୍ସିଆଲ ପ୍ରପୋଗେସନ ଯଦି ପଚାରିଦେଲା ତ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇଫେକ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଭେଜିଟେଟିଭ ଗ୍ରୋଥ, ଅକ୍ସିଜେନ ଡିପ୍ଲେସନ, ହାର୍ମଫୁଲ ଇକ୍ୱାଟିକ ଉଡ ବୁଝାଛି ନା। ୱାଟର ହାଇସିନ୍ଥ ଏଇଟା ବାସ୍ ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ, ଏକ୍ସାମ ରେ ଯଦି ପଚାରିଦେଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲେଖିଦେବ। ଓକେ ତ ବୁଝାଗଲା ଏତିକି।